Mga bay, magluluto ta karon og green mussels and shrimps in oyster sauce. Mao ni ang atong mga ingredients na atong kinanglanon. Green mussels 1 kilo. Shrimps 1 kilo. Garlic, ginger, red bell pepper, spring onions, brown sugar, onion, butter, black bell pepper, salt, cornstarch, oyster sauce, soy sauce, oil. Magsugod at tagluto. Una, cooking oil. Next is butter. Atong paabuton mag-melt ang butter para atong magisa ang atong mga ingredients. So nag-melt na siya. Una to igisa mo ang garlic. Next, ang ginger o luya. Sunod mo ang onions. Atong isunod ang atong red bell pepper. Mag-add ta og 1 glass of water. Isunod nato ang atong oyster sauce.
timplahan na ito og asin. Sunod na ito ibutang ang atong black ground pepper. Atong brown sugar. Dugang ta or add up ta og gamay lang gid ang amount of soy sauce. We'll just wait for 5 minutes and mix it well. By this time, ato nang i-add ang atong green mussels or tahong. Next, mo atong shrimps. By this time, we'll wait for 10 minutes para maluto na atong tahong o atong shrimps. By this time, ato nang i-add ang atong cornstarch with water, ang palapot sa atong giluto.
is sprinkle it with our spring onions. After this one, we'll wait about 5 minutes. Maluto na atong green mussels and shrimps in oyster sauce. Nahuman na ang 5 minutes. Luto na ang atong green mussels and shrimps in oyster sauce. Ready to serve na siya, taod-taod. Mga bay, luto na ang atong green mussels and shrimps in oyster sauce. Hit like and subscribe.